সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো রাজ্যের সকল স্তরের চালকদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষার শিবিরের আয়োজন করেছে ত্রিপুরা ট্রাফিক পুলিশ। আগামী 14 জুলাই আগরতলা নজরুল কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হবে এই বিশেষ শিবির। এখানে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রের সকল চালক বিনামূল্যে চোখের পরীক্ষা করানোর সুযোগ পাবেন। পশ্চিম জেলা ট্রাফিক বিভাগের পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর জানান, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে চালকদের সুস্থ দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। सेफ्टी और हेल्दी विजन को प्रमोट करने के लिए त्रिपुरा ट्रैफिक पुलिस 14 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे नजरुल कला क्षेत्र में एक मेगा अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन कर रही है, जिसमें सभी कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर्स का फ्री आई चेकअप किया जाएगा और डॉक्टर्स की सलाह और मेडिकल असेसमेंट के आधार पर उनको फ्री लेंसेज भी वितरित किए जाएंगे। सेफ ड्राइविंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में एक अच्छी आई साइट होना ज़रूरी होता है, जिसमें आप देखते हैं कि अगर अच्छी आई साइट नहीं है तो दूरी को जज करने में और ट्रैफिक सिग्नल्स और साइंस को पहचानने में और उनके प्रति प्रॉम्प्ट एक्शन लेने में थोड़ी रुकावट पैदा होती है, जिससे रोड एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ जाता है। তিনি রাজ্যের সকল সরকারি ও বেসরকারি চালকদের এই বিনামূল্যের চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত হয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর আহ্বান জানান। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা আরো জোরদার হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।